आदाब नाज़रीन खबरनामो का शुमार है तुंदिस खदमतस मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामो तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान ब्लैक मस्ती चाय पेश खबर तफसील सान वादी मज ताज़ शीन पेन किन ये वादी हुंद ज़मीनी रबत तो हवाई रबत मुल्क सनोस तत आय श्रीनगर जोम कौमी वत गाड़ हंद बापत दुतरफ पूर पड़ बहाल करने या दौरान वत मज फसमचन माल बरदार गाड़ियन तह ब्रोह पकनुक इजाजत दिन सान मुसाफिर गाड़ियन दुतरफ पकनुक इजाजत दिन आव ताहम अत दौरान गाड़ वालन ओवरटेक करने बजाय पन लान बरकरार थवित ट्रैफिक जाम सपदन निश बचने बापत हिदायत जारी करना आमत यपर संगलदान वरमुल रेल सर्विस बहाल सपदन सपारी यपर फसेमुत मुसाफिर पन्न जायन ताम सही सलामत वतमुत श्रीनगर बैलाकोमी हवाई अड्डस पे ओत्र की हवाई वुड़व मुअत्तल सपदन पत रात मुकम्मल पे हवाई रबत मुतासर सपदन किन योदवे सैलानियन तो मुसाफिरन वारिया मुश्किलात बुथ सपद तत आय हवाई रबत बहाल सपदित सुबह कैंसन वुड़वन हुंद मुअत्तल सपदन पत दोव हवाई वुड़व बहाल करने या दौरान श्रीनगर बैन अवी हवाई अड्डस पे सुबह पे गाड़ियन हुंद वारिया रश त नजरोज गछान अत सिलसिलस मज पूर तफसीलात बावान वोन श्रीनगर बैन अवी हवाई अड्डक डायरेक्टर जावेद अंजुमन सुबह योदवे क्या हवाई वुड़व मुलतवी सब्ज तहम आय तमि पत तमाम हवाई वुड़व पन्निस मुकर्रर वक्तस पे हवाई अड्डस पे यथ दौरान वादी हुंद हवाई रबत मुल्कस सत मुकम्मल बहाल सपुद। फ्लाइट्स रिज्यूम होना शुरू हो गई हैं। सुबह थोड़ा वेदर खराब था, हमारा आरवीआर तो ठीक था लेकिन विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, 400 मीटर्स से भी नीचे थोड़ा, और डेंस मिल्की फॉग थी जिसकी वजह से फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई थी 4 फ्लाइट्स। उनमें से फ्लाइट्स 2 कैंसिल हो गई ऑपरेशन की वजह से और 2 वापस आ रही हैं। उसके अलावा हमारी आज जो टोटल 23 एडिशनल और फ्लाइट्स थी वो नॉर्मली शेड्यूल्ड ऑपरेशन चल रहे हैं उनके, और वो सब आएंगी इंशाल्लाह। और एक एडिशनल फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस से लगाई है शाम के लिए भी, इवन तो आज नोटन संडे था, लेकिन एयरफोर्स हैज अलाउड अस टू ऑपरेट टिल 7 o'clock इन द इवनिंग, जिसकी वजह से हमारे आई थिंक स्टैंडर्ड पैसेंजर का मेजर रश निकल जाना चाहिए। जो कैंसिलेशन हुए थे बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड बैड वेदर परसों, दैट मीन्स 27 को जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियन मोहम्मद शाहिद सलीम डारन हेत शुपियन कि हेरपुरा इलाकस मज ताज़ शीन पेन सद सूरत हालुक दौर कर जायज़ या दौरान तमो कदीमी मुगल रोडस पे मौजूद शीन तुलने कामि हज साम हज अत मौकस पे तिमन हमरा दोयम जिले इंतजामिया मौजूद या दौरान तमो शुपियन तो पीर पांचालस दरमियान रलन वाजन अंदरूनी लॉकचन सड़कन पे शीन तुलने इफादियत गाशराव। अत मौकस पे आय मुतलक एजेंसियन सड़कों पे शीन तुलने कामि मज तेजी अनित अवामी मुश्किलातन हुंद चार करने बापत अहकामात सादिर करने। हमारा कल से तो प्रायोरिटी रहा है शुपियान डिस्ट्रिक्ट के जो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 रूट्स, तो वो हम पूरा मॉनिटर कर रहे थे। प्रायोरिटी 1 क्लियर किया गया था कल ही तकरीबन, तो आज P2 और P3 पे काम चल रहा था। तो अब वी हैव स्टार्टेड ऑन मुगल रोड, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर एवलांच या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा जो दुबजन ऑनवर्ड्स है पीर की गली तक नहीं हो तो बाय टुमारो इवनिंग इट वुड बी ऑल थ्रू। तो उसके बाद इसको एक बार फिर हम असेस करेंगे फॉर ट्रैफिक। तो साइमल्टेनियसली वी आर टेकिंग some sort of measures to have salt sprinklers in town और बाकी एरियाज़ में भी, और मुगल रोड पे भी देखेंगे जो BRO है उनके साथ टाइप करके कि उनको जो हमारे हॉटस्पॉट्स होंगे उन पे किस तरह से वो काम करेंगे। वादी मज ताज़ शीन पेन किन मुल्क चन मुख्तलिफ रियासतन सत तोलुक थवन वल सैलानी ये मुख्तलिफ जायन दरमांद तति कजगुंड कि 5 इलाकस मज दिल्ली हिंद क्या सैलानी कशीर हज मेहमान नवाजी वुचित सठा मुतासर सपदमत। तिहुंद वन वत बंद सपदन पत योदवे तम वत मज दरमांद सपदन किन सठा खौफजद सपद तत आय मकामी नफरो तरफ तिमन पनुन गर नित प्रेथ कह इंतजामात आयतन थवन ये जन कशीर हज मेहमान नवाजी वुचित सैलानी सठा मुतासर सपदित मुल्क कन दोयमन रियासतन हिंदन सैलानियन ति योर यिनच दावत दिवान। और हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी,
اور بہت ہی وارم فیل ہوا. ایسا لگا کہ ہم اپنے گھر پہ ہی ہیں اور کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوئی. اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈ نہیں لگی, اس سے زیادہ کیا بولیں. اور بس اتنا ہی, بہت اچھا لگا. ہاسپٹیلٹی بہت ہی اچھی رہی, سب لوگوں نے بہت مدد کری, ابھی بھی مدد کر رہے ہیں سب, تو بہت ہی بیسٹ. جو باہر میں کشمیر کی امیج دکھائی جا رہی ہے بالکل غلط امیج ہے, بالکل. میں بولوں گا کہ لوگوں کو بدلنا پڑے گا, یہ امیج بالکل ہٹانی پڑے گی دماغ سے. تو کیسا ٹریٹمنٹ رہا, مطلب انہوں نے کیا گھر میں آپ کو, کیونکہ 2 دن رہے آپ, برف باری تھی. ہمارا ہوٹل سے اچھا ٹریٹمنٹ یہاں رہا. تو یہ 2 دن سے ہم لوگ یہیں پھنسے ہوئے ہیں, اور یوسف انکل نے اور ان کی فیملی نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. جس رات سے ہم رکے رہے, ہماری گاڑی کے آس پاس رہے, ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور گھر آتے ہی ہمیں کانگڑی دی, بہت اچھے اچھے بلینکٹ دیے, تو ہمیں ٹھنڈ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں لگا. آنٹی نے بہت اچھا کھانا بنایا, تو ممی کی یاد بالکل نہیں آئی. تو کافی اچھا اسٹے رہا, اور ہم ان کے پاس دوبارہ ایک اچھے موسم میں ضرور آئیں گے. کیا آپ نے سوچا تھا؟ پلوامہ کہ پورِ گوم نیو تو دویمین اند پکین مختلف علاقن ست تعلق تھون ول اک وفدن کور آز سری نگر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سز رہائش گاہس نبر کن احتجاجی مظاہرہ. یتھ دوران تمو پلوامس مز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہند کیمپس تعمیر کرنے باپت زرعی زمین نن ست کملین بت سپدان مشکلات ہند حوالہ وزیر اعلیٰ زانکاری فراہم کرنچ کوشش کر. مظاہرس من شامل نفرن ہند ون یدوے 5,000 کھت زیادہ کنال زمینس پہ رقومات خرچ کرت ہائی ڈینسٹی کل لگت آن ژور زینچ لوکن کن حدس تام ومید گنے. تاہم NIT کیمپس تعمیر سپدن پروگرام بنانے ست کملین ہند باپت کہیا پریشانی تو مشکلات کھڑا کرنے یوان. ات سلسلس مز آئی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف NIT کیمپس دویمہ متبادل جائے بنانے باپت مظاہرین یقین دہانی کرنے, یمہ پتہ تم منتشر سپد. پورا ایشورنس دی ہے عمر صاحب نے کہ آپ کی زمینیں آپ سے نہیں چھینی جائیں گی, آپ کی اس پر روزگار ہے, آپ کے باغات ہیں اس پر, تو آپ سے کہیں نہیں چھوڑے گا. جب آپ کی مرضی تو کچھ نہیں ہو جائے گا, آپ اطمینان رکھیے. یہ 5,000 کنال زمین ہے. اس پر HDP ہائی ڈینسٹی باغ ہے ایپل کے, اور آلمنڈ باغ ہے, اور اس میں اخروٹ کے باغ ہے, اور پلم کے باغ ہے, جو کافی زرخیز زمین ہے مانی جاتی ہے وہاں پر. اسی لیے ہم نے اس کو کہا کہ یہ ایسی لینڈ ہے. اس نے کہا کہ ایشورنس دی ہے کہ آپ سے کوئی نہیں چھینی جائے گی. قریب ہم 30 سے 25 گاؤں ہے. 25 گاؤں کی آبادی آپ دیکھیے کتنی آبادی ہے اس پر. ہماری روزی روٹی سب اسی پر چلتی ہے, کیونکہ ہم جہاں یہ کھیتی کرتے ہیں تو ہماری روزی روٹی صرف اسی پر چلتے ہیں. CM صاحب نے ہمیں زمین مسئلہ اچھا یہ روزگار ات پہ اہم عمر صبس تم ہیکن نت کی نمو بدل جائے تھی ترو یل اہس ژھنک یل بس تم ژٹس من یہ ہسا گو ات سی کرو نا چڑ چڑ کی یہ NIT بناو یہ نیو 10 گام ات مز انوالو. PDP نائب صدر سرتاج مدنین جموں کشمیرس مز ریزرویشن پالیسی ہندس معاملس پہ کت کران یت معاملات کھڑا سپد طالب علمن ست نا انصافی تعبیر کرمز. تہد ون یدوے نیشنل کانفرنس قیادت واجنہ سرکارس طالب علمن ہز فکر تو سنجیدگی تاہم کت کرنے بجائے سرکار طرف اقدامات تلنچ وقت اہم ضرورت. میڈیا طرف پرسنہ آمتس سوالک جواب دیوان وون سرتاج مدنین مفتی محمد سعید سند فوت سپدن جموں کشمیر کین لوکن ہند باپت بوڑ نقصان, تکیاز بقول سرتاج مدنی مفتی محمد سعید تم قداوار لیڈر یہز حیاتی مز جموں کشمیرس حاصل خصوصی اختیارات دفعہ 307 تو 35A پھٹراون مرکزی سرکار سٹھا مشکل تو ناممکن اوس. اوپن میرٹ والا معاملہ ہے جی, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, کسی کے خلاف کیا کرنا ہے کسی ریزرویشن وغیرہ, مگر لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو. اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی تو سرکار کو دیکھنا چاہیے, ان کے معاملے میں بھی بات کرنی چاہیے ان کے ساتھ کہ ان کا بھی مستقبل روشن ہونا چاہیے, تاریخ نہیں ہونا چاہیے ان کا بھی مستقبل. ویسے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, کسی گروپ کے خلاف نہیں ہیں. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ راگاول نے ابھی ڈرامہ تھا. یس دیٹ واز اے ڈرامہ, مینیج اسٹیج ڈرامہ. ورنہ راہل اللہ تو اسی کی جماعت تو حکمرانی کرتی, اسی کی جماعت تو چیف منسٹر تو نہیں کا ہے.
उनको सीधे जाना चाहिए था उनके पास, ऐसा मामला है, ये है ओपन मेरिट वालों का सिलसिला है, मामला है, तो इसको हल करिए, इसको देख लीजिए। इंतजाम मुफ्ती ने भी शमूलियत की, वो तो हम बिल्कुल वो तो हम बड़ी नेक नीति के साथ वहाँ गए ताकि वो अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि हम उन लड़कों के साथ हैं, वो इसलिए गए थे, हम नेक नीति के साथ गए थे। ये कहना था कि हम इन नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, नागा रूहुल्ला MP है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये तो ड्रामा है, ये तो मकारी है। आप अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बाहर एहतजाज कर रहे हैं, अंदर जाइए, उसके साथ बात करिए, उनको समझाइए, उनको बाहर लाइए और वो उनके बारे में बात करें। बल्दियाती चुनाव जो है उसमें PDP की शमूलियत कैसी रहेगी? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमको हर इलेक्शन में शमूलियत तो करनी है, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह जानता है, हम लोगों पे हमारा भरोसा है। लोग सर आपने कहा अगर मुफ्ती सईद होता तो 370 और 35 बिल्कुल सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला, नहीं जाता ना 300। जिला पुलिस के सब डिवीजन मेंढर क्यों बसकिंदरों बुनियादी सहूलतन हंद अदम दस्तियाबी हज शिकायत बावान राह खोलमुत कस्बे मज रुदवान जमा सपदन पत रुदवान कड़ने बापत कह खास अत इंतजाम आयतन ये जन मुसाफिरन हंद बापत कस्बस मज पैसेंजर शड़च कमी गाड़ियों हंद बापत मखसूस पार्किंग सान दोयमें बुनियादी सहूलतन हंद अदम दस्तियाबी किन मुसाफिरन तिरंग रंग मुश्किलात व्यतरन पेवान गाड़ी वाले वन पार्किंग सहूलियत दस्तियाब न आसने किन गाड़ी वालन सड़क दंदिस नख गाड़ी पार्क करने सहित पैदल पकन वालन मुसाफिरन ति मुश्किलात खड़ा सपदान अत सिलसिलस मज इलाक़ कन लूकन सान गाड़ी वालों इंतजामियास अमि हवाले इकदाम तुलित अवामी मुश्किलात अंदबोर लागनच अपील करमच। के बारे में मैं आपको क्लियर बताऊं कि यहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी सिस्टम जो है, यहाँ पर आप देखें कि ये तहसील मेंढर सुरन कोट जो थी वो तहसील मेंढर के साथ हुआ करती थी। पुराने लोगों से ये मैं बात सुनता रहता था, जैसे एक सुरन कोट और मेंढर का MLA जो होता था वो एक ही होता था, जिस वक्त मरहूम सरदार रफ़ीक हुसैन खान इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को डील करते थे। और उसके बाद आप देखें कि सुरन कोट जो है एक बहुत बड़ी तहसील नहीं है, वो बाद में तहसील बनी है। सबसे पहले पुरानी तहसील हमारी मेंढर की है, कोटरंका है और तहसील जो है हमारी सुरन कोट की, वहाँ पर अगर म्यूनसिपैलिटी हो गई तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी क्यों नहीं है? वजह क्या है इसकी? यहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी होने का मकसद यही है कि यहाँ पर उसमें एक मास्टर प्लान हो, मास्टर प्लान के बीच में जो है ख़ासकर यहाँ पर हमारे लोगों के छोटे छोटे मसले मसाइल, छोटा ये ड्रेन सिस्टम जो है ये ठीक तरीके से हो सके। यहाँ पर जैसे पैसेंजर शेड हो। PDP बानिया सदर तो साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद सन्स बरसी हंद मनासबत पार्टी तरफ करने इंतजामन हतमी शक्ल दिन की गर्ज सपद वरमुल डाक बंगलस मज इजलासुक सांझ पार्टी हंदिस नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी सद सदारतस मज मुनक़द मीटिंग के दौरान आय मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस इजलासस मज आय PDP ज़मीनी सोतरिस पे मजीद मजबूत बनाने सान मुफ्ती मोहम्मद सईद सन्स बरसी हंद मनासबत मुख्तलिफ लाहे अमल तरतीब दिन। इजलासस मज पार्टी लीडरान रफ़ी अहमद सईद तजमुल सान दोयम क्या लीडर ति मौजूद। मीडिया सहित कत करित PDP नायब सदर सरताज मदनियन इल्जाम लोयमुत ज PDP जमात फुटरावनस मज भारतीय जनता पार्टी हुंद बोड़ अथ शामिल। मीटिंग जो हमारे बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हमारी बरसी है 7 जनवरी को, उसी की तैयारियों में ये मीटिंग बुलाई थी हमने ताकि तमाम अपने साथियों को 7 जनवरी को वहाँ आने के लिए एक इज्तिमाई दुआ के लिए वहाँ आने की दावत दी, इसलिए इस सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा है कि अगर PDP को किसी ने नुकसान किया वो BJP ने किया है सर, इस हवाले से बताइए सर क्या? बिल्कुल, वो तो सबको मालूम है कैसे कोशिश की कि हमारी पार्टी को तोड़ने की, हमारे जो लीडर्स थे कितने। नाज़रीन खबरनामुक सिलसिलो जारी ये तमो तिजारती वक्फ तो ऐसी सब्दी बे मुलाकात तो रिजू छान वॉइस टेलीविजन उर्दू। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा रिवर फ्रंट श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी DJ और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5500 प्लस
18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं। आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। नाज़रीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हिंद एहतमाम सपुद गुलमर्ग मज सैलान हिंद बापत वंद खेलन हुंद बाज़ाब्त दस्लाब। तथ सिलसिलस मज आय गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हिंद चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर तारिक हुसैन नायक सिंध तरफ अमुक जिड हवित बाज़ाब्त दस्लाब अंजाम दिन, यमुक मकसद सैलान जोन गुलमर्ग कुन फिरन करार दिनाव। अत सिलसिलस मज मुनक़द तकरीब मज AD टूरिज्म गुलमर्ग तो दोयम इंतजामिया ति मौजूद। श्रीनगर के बाग अली मर्दान खान इलाकस मज सपूद रोत क्युत इंडस्ट्रियल एस्टेट मज अचानक नार ज़ाहिर। यह दौरान नारन तेज शक्ल अख्तियार करित अत मौजूद साजो सामान पन्निस जदस मज न्यू। अत मौकस पे युदवे नारस पे काबू प्रावन बापत महकमा फायर इमरजेंसी अमल तरफ बर वक्त कार्रवाई करनाई। ताहम नार यूता तेज जे अम सपुद कारखानस मज मौजूद लच बोद रुपयन हिंदिस मालियतस नुकसान। नार लगुन असल वजह हेक न फौरी तौर मालूम सपदित। वादी मज ताज़ शीन पेन पत महकमा मौसमियातन इन वाले कैसन दोहन दौरान मजीद शीन पेन पेशन गोई कर्म। तथ सिलसिलस मज यम रेतन 30 तो 31 तारीख रात हंदिस दर्जा हरारतस मज मजीद कमी सपदन किन सर्दी मज तह ज्यादा हुरर सपदन इम्कान बावन आमुत। यह जन नौ वरी यनस अवली जनवरी पे 2 जनवरी दौरान मजीद शीन पेन पेशन गोई करना आई। तमें पत 3 तारीख पे 6 जनवरी ताम वादी मज हल्क शीन पेन दोयम पेशन गोई करना आमज। महकमा मौसमियातन अत दौरान पहाड़ी इलाकन सान सयाहती जायन पे मौजूद सैलानियन एहतियात वर्तावन बापत हिदायत जारी करमत। श्रीनगर आव रात सुन कम खुद कम दर्जा हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना। ये जन काजगुंड रात सुन कम खुद कम दर्जा हरारत -0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना आव। हंदवारी कि राजवारा इलाकस मज फायर सर्विस स्टेशन कायम करने लूकन हिज वारिया पथ कालच मांग पूर करित आव जिला इंतजामिया तरफ बाज़ाब्त फायर सर्विस स्टेशन इलाकस मज कायम करना। यथ पे इलाक क्यों लूको तरफ वारिया खुशी बावित इंतजामिक शुक्रिया करना। यह कत बावन लायक राजवारा इलाकस मज सपद हाल क्या
مکانات ناربوز یمہ پتہ علاقہ کیو لوکو طرف انتظامیہ علاقہ مز فائر سروس سٹیشن قائم کرنچ مانگ کر تات سلسلس مز منعقد تقریب دوران ضلع ترقیتی کمشنرس ہمراہ تحصیلدار زچل ڈار تو دویم انتظامیہ تہ موجود. پینڈنگ ڈیمانڈ تھی علاقے راجوار کی جو ایک بڑا فال فلنگ علاقہ ہے, اس میں بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے جو فائر سروس نہ پہنچنے کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا. تو شکر ہے اللہ کا کہ آج ایک وہ ڈیمانڈ پوری ہوئی اور راجوار میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کا سٹیشن وہاں پر لاگو ہو گیا اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروس وہاں پہ پہنچ گئی. ناظرین اس ووت خبرنامہ کی شماران خبرنامہ تہ تام واتناونس مز سی تعاون کران بلیک مستی چائے. خبرن سو جاری تو روزو وچان وائس ٹیلی ویژن اردو. پگہ شام 7 بجے سپدِ خبرنامس مز تہ سۭتۍ بیٚیہِ ملاقات. ٲسِن توٚتام اجازت خدایس حوالہٕ.